ଆମର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉଲ୍ଟା ପବନ ବହିବ ନା କ'ଣ? निश्चित बहिब निश्चित बहिब हालो आगुरी थिला बीजेडी रहला एबे आ नाई दौदबा कमी गलानी एबे बीजेडी देखो आमे एबे अछु भद्रक जिला धामरा अंचल रे। धामरा अंचल मत्स्यजीवी बेस प्रतिष्ठित जे कि यही अंचल माछ विभिन्न देश विदेश को मध्य रप्तानी होता है। तेबे धामरा रे इलिशी मध्य बेस चाहिदा थाए। तेबे वर्तमान जो नदी को माछ मारिया पई बारण करा जायछि जे कि माछ माने से माने जाल देई थांती प्रशासन तरफ ए जो माछ मरा को से माने को 2 मास पई बारण करा जायछि। तेबे एही अंचल रे आमे पहुँचीचु जो माने मत्स्यजीवी माने से माने माछ मरा बंद जे रही से माने तांकर जाल को मरामती करुचंती ता सहित निर्वाचन ताती मध्य आलोचना करुचंती। तेबे आमे तांको पाखरे पहुँचला परे किछि समय आमे मध्य निर्वाचन माहौल को लेके आलोचना करबा। आम पाखरे अछंती अनेक गुड़िए मत्स्यजीवी अछंती जो माने कि प्रतिदिन माछ मारती आउ एई माछ मारुथिबा पैसारु से माने परिवार प्रतिपोषण करती। आमे जणे मत्स्यजीवी प्रतिक्रिया नबा अच्छा सेठी रुहंतु जे आमे देखुछु आपण माछ मारुथुआ जाल को आज मरामती करुचंती कहीं जाइना कि समुद्र कौन है समुद्र ये 2 मास बंद अच्छी बंद थबार आम बंद बंद कहीं जाल छाड़िया माछ से जो बंद कराई आम रिपेयरिंग कर सब रखिने पाने मालिक मैंने नहीं जीवे ये तो निर्वाचन आसला निर्वाचन ताती धामरा पूरा गरम सरगरम है 3 दल प्रार्थी अच्छा कौन केमी सो एठिका निर्वाचन माहौल रही या तो किसी गरम नहीं पूरा नॉर्मल रही किसी हूँ चाह कारी किसी कह से सब किसी ना आपण सब कौन सरकारी सुविधा सब पाई सरकारी सुविधा आमको किसी मिलनी कौन से लाभ मिलनी आमको आज पंजा जहाँ आम खटुचु मालिक बुतरू पैसा नहीं चलुचु कालिया योजना फालिया योजना ये सब जो बड़ बड़ लोक सब पाइबे जार संपत्ति बाड़ी अच्छी जार नाई से तार मौसा आपण पूरा बयस अधिक है तथापि जाल बुणवार व्यस्त माने कौन आपण को केमती कौन सब जाल रोजगार हो जाल रोजगार तो खटू नहीं पैसा खाऊ चाउल कि खाऊ आम करूँ कौन आ खटू तो 200-300 टका मजूरी पाऊँ आ कौन अधिक आम पाऊँ। ये जो निर्वाचन आसला एठिकार केमती कौन सब माहौल अच्छी माहौल माने केमती कौन सब लोक एठिकार जो गत निर्वाचन देखुथिबे एथर मध्य निर्वाचन आसिलानी गला इलेक्शन को ये इलेक्शन बहुत टळमळ ए वर्ष बहुत के स्थिति नहीं बर्तमान माने काई बहुत के जीव तार के ठीक अछि कई कोई पारि माने काई असुविधा कोन है लागी असुविधा अछि भल पाउनती से दल पळि आउछ से दल भल पाउनती से दल पळि आउछ नि एरकम प्रकार चलछि के बता सिद्धांत है नै जे प्रकार सिद्धांत है नै हबो को दिन सिद्धांत किसी ना बर्तमान कौटी आम दमु बोली कौन करूँ आपण सब कौन सुविधा सुजोग पाई सरकार किछिटा सरकार नहीं करि पारुनु किछिटा सरकार पाइचु बुझल आउ कम पाइचु बेसी पाइनु कम कालिया फलिया पैसा किछिटा पाइचु आउ पाइनु आम पानी पाइप तो छिड़ा रही पर्यटन पानी पाइप तो आसपनी ये मत्स्यजीवी एथि केते परिवार अच्छा मत्स्य 2000 हाँ आम के अच्छी मत्स्यजीवी अच्छा आई कौन सब मत्स्यजीवी लोक कौन सब चलाऊँ मत्स्यजीवी लोक तो सब चलूना आम आउ जनकर मत्स्यजीवी आम प्रतिक्रिया नवा जे आम देखु आपण जाल आज मरामती कर जो निर्वाचन आसला निर्वाचन को नहीं कौन केमती सब भावी निर्वाचन तो आसला आमर ये तो बीजेडी माहौल तथापि ए वर्ष कंटेस्ट हम कहते कहीं लोक मन मतभेद एमती सृष्टि जान सत हो कि मिछ केन्द्रापड़ा जिले में आम मत्स्यजीवी एकाउंट 15,000 ना पशि आम शुणु आम तो यही धामरार मत्स्यजीवी कहीं कालिया पैसा तो थरे 2 थर पाइछु बीजेडी अच्छा व्यमकेश राय बीजेपी मनमोहन सामल कांग्रेस अमीय महापात्र ये जो प्रार्थी 3 जन एमानकर कौन केमिति सब एठिकार भूमिका रहे तांकर भल लोकों भल बीजेडी तो पाई व्यमकेश बाबू रही आम देखु आपण ये अंचल बासिंदा जे ये आगुरी निर्वाचन सब देखुले ए निर्वाचन देखुं निर्वाचन
ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଇ ନିର୍ବାଚନକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛ? ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ମୁଁ 3 ଥର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜିତିଛି। ଜିତିଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିନି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଉପରକୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ରାଜନେତା, ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି କି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବୁ କି ଆମେ ଗଲେ ତ ଆମର ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସରପଞ୍ଚ, ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ କତିରେ ସେମାନେ ଆମ କଥା ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଯିବି, ଗୋଟେ ଭତ୍ତା କରେଇ ଦିଅ କି ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ କାହାକୁ କରେଇ ଦିଅ, କେଉଁଠି କାହାର ଗୋଟେ ମାଡ଼ପିଟି ହେଲା, ଫୋନ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେନି। ନିଜକୁ ତ ଧିକ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଥର ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆମେ ତ ଅନେକ ନିର୍ବାଚନ ଦେଖି ସାରିଲୁ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦଳ ଜିତିଥିଲା। ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳର ଭୋଟ ନେଇକି ବେମକେଶ୍ୱର ଜିତିଥିଲା। ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା ଏଠି। ମୁଁ କରିଦେବି, ବହୁତ କିଛି ଧାମରା ପାଇଁ କରିବି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଜଳସେଚନ, ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥିଲା। ଏଠିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କଥା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଜଳସେଚନ କଥା ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ପାଣି ମାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳୁଛୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଦେବା, ସେଟା ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନର ସଠିକ ଜବାବ ଦେବେ। ଭୋଟର ନିଶ୍ଚିତ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଏ ନିର୍ବାଚନକୁ। ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଆସିଲେ ଭୋଟ କାହାକୁ ଦେବା, କ'ଣ କରିବା, ସେ କଥା ନିଜେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଭୋଟ ନିଶ୍ଚିତ ସଠିକ ଜାଗାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏଇଟା 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଅମିୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଉ ମନମୋହନ ସାମଲୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ବିଜେପିରେ, ଆଉ ବେମକେଶ୍ୱର ରାଓ ଯିଏ 2 ଥରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଜିତି ସାରିଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠିକାର କ'ଣ ବିକାଶ କ'ଣ ହେଲାନି ନା କ'ଣ, କାହିଁକି? ଯେଉଁ 2 ଥର ଆମକୁ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଗୋଟେ ଆଗଧଡ଼ର କର୍ମୀ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଇକି ମୋ ପେଟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି, ସେଟା କଥା ନୁହେଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ଡିଫେନ୍ସର କାମ କରେ। ଲୋକ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ମୁଁ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନି। ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଲ୍ଟା ପବନ ବହିବ ନା କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ ବହିବ, ନିଶ୍ଚିତ ବହିବ। କାହିଁକି କହୁଛି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଆମେ ସିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଆମର କିଛି ବିକାଶ ଘଟିବା ଦରକାର। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲୋକ। ଏହା ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ MLA ରହିଲା ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭୁଲ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇ ଚାଲିଥିବେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ଲୋକମାନେ କ'ଣ ସେଭଳିଆ ବୋକା ହେଇକି ରହିଥିବେ? ଲୋକମାନେ ବୋକା ହେଇକି ରହିଥିବେ କି ସବୁବେଳେ? ହାରିଗଲେ ବେମକେଶ୍ୱର ହାରିଯିବ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଯେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେଇଯିବା ଆମେ। ଯେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆପଣ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଜାଲ ବୁଣିବାରେ। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ଏଇଠିକା ଅଞ୍ଚଳ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ? ସୁବିଧା କମ୍ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି, କମ୍ ବେଶୀ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନର ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବେ। ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ବିକାଶ ଯିଏ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଗରୁ ତ ସେ ସରକାର ଥିଲେ ଯିଏ, ସେମାନେ ତ ଅନେକ କଥା ଆପଣ କହିଥିବେ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଛି? ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ବୁଝିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ ତିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇ। ଭାଇ ଯୁବକ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ତ ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ହଁ, କ'ଣ କେମିତି ସେଠିକାର ଆପଣ ମାହୋଲ କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ହାଲ ଆଗରୁ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ହାଲ, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଦବଦବା କମିଗଲାଣି। ଏବେ ବିଜେପି ହେବା ଜୋର ଚାଲିଛି। ଏବେ ବର୍ଷ ଆମ ଲୋକାଲ ବୋଲିଛନ୍ତି ଅମୀୟ ମହାପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେବ ନ ହେବ ଦେଖିବା ପଛକୁ। ଆଉ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଥର ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗର ହେବ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ବାଛିବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶ କଥା କହି ଯେ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଧାମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ସହିତ ବାସୁଦେବ, ସମ୍ଭାବନା ଲାଇଭ୍।